बर्तमान देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आउ गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी पुणी जहाँकि एमानंकु सुभद्रा योजना अधीन 15,000 टंका दिज्व। देखंतु सुभद्रा योजना अधीन एवं जो आपंकर गोटे किस्तिर टंका दिगला आपंकर एप्रिल 24 तारीख में जो सरकार तरफ सुभद्रा योजना अधीन आउ गोटे जो किस्तिर टंका दिगला एथि अधिकांश महिला मैंने जहाँकि 10,000 टंका पाई एवं किंतु पुणी जहाँकि एमानंकु 15,000 टंका मिलिबो। तेबे देखंतु सुभद्रा योजना अधीन क्यों मानकु 15,000 टंका दिज्व एवं क्यों माने 15,000 टंका पाई परिबे एवं केबे से मानकु एई टंकाटी दिज्व आपनकु मो एई वीडियो माध्यम रे से नै पूरा डिटेल जण देबी। सेति पई आपन माने बिना स्किप करिकि वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा आपने ये वीडियो माध्यम ए नहीं संपूर्ण विवरणी पाइपर। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम देखंतु राज्य सरकार तरफ सुभद्रा योजना अधीन एप्रिल 24 तारीख में 5,000 टंका लेखाएं किसी महिला अकाउंट को पठा जाइए। ता सहित किसी महिला अकाउंट को जहाँकि 10,000 टंका दि जाइए। देखंतु जो माने पूर्वर प्रथम किस्ती टंका पाइथिले जो मान अकाउंट को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर टंका दि जाइए से महिला मैंने जहाँकि यही किस्ती पुणी थे जहाँकि 5,000 टंका पाई कहीं से द्वितीय किस्ती टंका पाई नथिले से आपणकर 5,000 टंका यही किस्ती दि जाइए। ता सहित किसी हिताधिकारी 10,000 टंका पाई। देखंतु जो मैंने प्रथम किस्ती टंका पाई ना से जहाँकि आपणकर यही किस्ती 10,000 टंका लेखाएं दि जाइए। जहाँकि आप स्क्रीन माध्यम देखिपे जो मैंने भी 10,000 टंका पाई मोबाइल को एमती आपंकर गोटे गोटे एसएमएस आसी आपंकर देखो पूरा अकाउंट नंबर एवं 10,000 टंका क्रेडिट कर अपडेट होती। तेज देखो सरकार तरफ यही जो आपंकर किस्ती 10,000 टंका दि जाइए किंतु पुणी थे जहाँकि सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मैंने 15,000 टंका पाइपर बोली एवं जहाँकि गोटे अपडेट आसी देखु सरकार तरफ क्यों मानकु 15,000 टंका दिज्व। देखु आपंकर ये जो किस्तीर टंका दिगला यही किस्ती अधिकांश महिला मैंने जहाँकि 10,000 टंका पाई कहीं से प्रथम किस्तीर टंका पाई नथिले यही किस्ती से सबकि ठीक ठाक होगला से जहाँकि आपंकर यही किस्ती जहाँकि एका संग को उभय आपंकर प्रथम किस्तीर 5,000 टंका एवं आपंकर द्वितीय किस्तीर 5,000 टंका एका संग को से जहाँकि 10,000 टंका पाई। ता सहित सरकार तरफ कहुचे एथर जहाँकि 2,14,000 हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सलख डीबीटी माध्यम एथर जहाँकि यही टंकाटी ट्रांसफर कर सहित एवं आपंकर आउ गोटे जहाँकि अपडेट जानवा मिलती पुणी थे जहाँकि सुभद्रा योजना अधीन 15,000 टंका दिज्व। योग्य महिला मान अकाउंट को सीधा सलख डीबीटी माध्यम 15,000 टंका लेखाएं ट्रांसफर कर सूचना रही। तेज देखो आपने समस्ते भावुवे क्यों महिला अकाउंट को राज्य सरकार तरफ 15,000 टंका लेखाएं ट्रांसफर करेंगे और केते तारीख सुधा आपंकर ये टंकाटी ट्रांसफर करेंगे। प्रथम देखो क्यों हिताधिकारी 15,000 टंका पाइपर। देखु जो मैंने प्रथम आवेदन कर देखो मार्च 31 तारीख भितर जो महिला मैंने आवेदन कर एवं सेमाने जदि एपर्यंत सुभद्रा योजना अधीन टंका पाई नथिबे कहीं सरकार तरफ सुभद्रा योजना अधीन आपंकर दुईटा किस्तीर टंका सरी आपंकर प्रथम किस्ती सरी सारी और आपंकर द्वितीय किस्ती सरी सारी एवं आपंकर वेटिंग रही आपंकर 3 नंबर किस्ती जहाँकि आपंकर जो राखी पूर्णिमा आसो से राखी पूर्णिमा आपंकर तृतीय किस्तीर टंका आसो। सुभद्रा योजनार जो 3 नंबर इंस्टॉलमेंट कहुच्छे से 3 नंबर इंस्टॉलमेंट जहाँकि आपंकर जो राखी पूर्णिमा आसो से राखी पूर्णिमा पाइपर। तेज देखो सरकार तरफ क्यों मान अकाउंट को 15,000 टंका दिज्व। देखु जो मैंने भी एपर्यंत आवेदन करदे एवं आपणकर कौन से कारण जदि सुभद्रा योजना अधीन आपण अकाउंट को जदि टंकाटी आसुना ताले आपने आसंता जो आपणकर राखी पूर्णिमा आसो से राखी पूर्णिमा सुभद्रा योजनार जो तृतीय किस्तीर टंका आसो से किस्ती जहाँकि आपने प्रथम किस्तीर 5,000 टंका एवं आपणकर जो द्वितीय किस्तीर टंका रही से जहाँकि 5,000 टंका एवं तृतीय किस्तीर 5,000 टंका एका संग को जहाँकि आपंकर जो 3टा किस्तीर टंका रही है 3टा किस्तीर टंका महिला मैंने पाइपर बोली सूचना रही जहाँकि से अकाउंट को एका संग को डीबीटी माध्यम 15,000 टंका लेखाएं ट्रांसफर करा किंतु आपणकर जहाँ भी त्रुटि रही आपणकर जो टाटस रही से टाटस टी को प्रथम आप जहाँकि जाकि चेक कर दिंतु आपणकर जो जनसेवा केन्द्र रही सहित आपण पाखे जदि जो सीएससी सेंटर रही एवं जदि आप निजे चेक करके जानीपार्टी ताले ठीक रही आप निजे आपणकर जो वेबसाइट रही से वेबसाइट जाकि आपणकर आवेदन स्थिति जो रही से जाकि आपणकर टाटस टी को आप चेक करेंगे। आपणकर जो टाटस रही सुभद्रा योजनार वेबसाइट जो आपणकर टाटस रही से टाटस टी को आपणकर चेक कर सारापर आपणकर कौन प्रोब्लेम रही से आप निजे जाकि
ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସେହି ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ NPCI ଲିଙ୍କ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ NPCI ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବାରୁ ଯାହାକି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଟସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରିଜନ୍ ରହିଛି। ସେହିସବୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ରିଜନ୍ଟା ଜାଣିଗଲେ ସେହିସବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଉଅର୍ ଭାଇମାନେ ତା ସହିତ ଭିଉଅର୍ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାର ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କାଟି ଦିଆଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଭିଉଅର୍ ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ଆମର এই ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି କରାଯାଉଛି। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ସମାଧାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଟିକିନିକି ବତାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହାକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯାହାକି ଆମର এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେହିସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସେହିସବୁ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିକି ତାରି ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ।